Good morning, good afternoon, good evening, Mr. Ahsan. My name is Nurjana. I'm from class 06, CG 006. First of all, I want to deliver my gratitude to your lesson for the past 2 months. I apologize if during your class I haven't participated fully, as you may know that this pandemic it was all a hard time, but I know that you are a nice teacher that has the same concern like us, so I know that you are surely may understand it. And the second of all, in this video, I would like to presenting my tasks for the final exam, and I chose the material from Meeting 13 presentation. Presenting in a foreign language can be very challenging for non-native speakers like us. Giving a business presentation in English can be a very scary experience, especially if you don't do it often or you feel insecure about talking English in front of others. Not only do you have to remember the content of your talk, but you also have to make sure that your audience can follow the key points. You will learn how to deliver effective presentation which your audience will be sure to understand. In this presentation, I will give you very simple steps you guys can follow to make this happen. Step number 1. The foundation to your business presentation: goal, audience, past experience. The first step is essential for a successful presentation. As it sets the foundation for the rest of your presentation or your preparation. Jadi untuk step yang awal ini harus diperhatikan benar-benar karena step ini adalah fondasi utama untuk presentasi kalian secara keseluruhan. Ask yourself what exactly it is that you want to achieve with this presentation. In other words, what is the goal? What do you want to communicate, and how do you want to the audience to react for or take action from your presentation? Perhatikan tujuan dan maksud dari diadakannya presentasi ini. Hal apa yang mau kalian capai atau apa yang mau kalian lakukan oleh audiensi ketika kalian sedang melakukan presentasi atau menjadi presenter. Nah, biasanya hal normal yang sering terjadi ketika sedang melakukan presentasi adalah perasaan gugup, perasaan cemas, perasaan takut akan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan oleh audiens, atau perasaan takut bagaimana cara menjawabnya. Nah, in investigation, you have to prepare all the worst case that makes you worry. Jadi kalian harus mempersiapkan segala hal kemungkinan yang membuat kalian itu cemas. Persiapan kemungkinan pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan oleh audiens kalian. Nah, refleksi dan persiapan ekstra ini membantu kalian untuk mengatasi kegugupan dan kecemasannya untuk presentasi bisnis berikutnya. Step number 2. Prepare the slides with minimum text. One of the biggest mistakes I see people making when putting their slides together is including too much text. Or even worse, the speech is the text which is written on the slides. Jadi saya sering menemukan presentasi-presentasi di setiap semester yang sudah saya lalui selama kuliah itu bahwa para presenter tersebut membuat slide presentasinya itu dengan memasukkan terlalu banyak teks dan cenderung setiap penjelasan yang dibacakan ada di dalam slide tersebut, which is very not effective. If you have too much text on your slide, you will be busy reading the long text you make, and you won't be able to make an eye contact with your audience, which is very bad because we know that the connection between the audience and the presenter is important to build the atmosphere far from boredom. So when you make presentation slide, try to make it as simple as possible in this context. I mean, it's not too much text or it's not too much word, and try to be creative so your slides will be attractive, entertaining, and not boring for your audience. Step number 3, practice beforehand. After preparing your presentation, don't forget to practice your speech material. It's best if you could record it so you can compare back and forth of your practice. Furthermore, you can compare this initial recording with future recordings. This will help you perceive your progress, which will build your confidence. Jangan lupa berlatih dan usahakan latihan dengan cara take recording atau audio. Jadi kita bisa melihat hal apa yang membuat kita kesulitan ketika sedang menjelaskan. Apakah kita terlalu memakan banyak waktu ketika menjelaskan poin-poin tertentu, atau berapa banyak kita mengeluarkan filler word seperti dan kita juga bisa melihat apakah ada misspelling atau grammatical error. Nah, dari poin-poin tersebut
kita bisa membandingkan nih dan bisa mengkoreksi untuk lebih baik lagi di latihan selanjutnya dan bisa membangun kepercayaan diri kita untuk presentasi yang sebenarnya. Step selanjutnya yaitu step number 4, the introduction. The introduction is normally includes a few sentences to welcome the audience. You will say a little bit about who you are, communicate the objective of your presentation, and then give an outline of the main parts of your presentation. Jadi di step ini saya merekomendasikan untuk menghafalkan introduction. Atau kalian juga bisa untuk menulis di secari kertas. Nah, menghafal di introduction ini bisa memperkuat presentasi kalian. Dan ini juga bisa memberikan great first impression kepada audience dan membantu untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Step selanjutnya yaitu step number 5, the middle. Just like the introduction, write down script for the middle part. Nah, bedanya untuk yang the middle ini adalah saya tidak merekomendasikan untuk menghafal secara word by word atau kata per kata, tetapi untuk membantu speech ini terlihat lebih objektif dan straight to the point, I suggest you to working your presentation part by part. Write the script for the specific section, practice saying it out loud a few times. Jadi saya merekomendasikan untuk melatih presentasi di middle kalian ini tidak secara kata per kata, tapi part by part. Jadi kalian hanya menulis di secari kertas spesifik section yang mau kalian akan jelaskan nantinya. Hal yang harus diperhatikan dalam middle section ini adalah how you link all the different parts and slide together. Pastikan kalian menggunakan variety of linking phrases untuk menggabungkan part sebelumnya dan selanjutnya dan memaksimalkan flow presentasi kalian. Contohnya seperti ini. Oke, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kerja ABC. Nah, sekarang saya akan mengganti pembahasan dan menjelaskan tentang XYZ. Linking phrases like this will help you move through the business presentation smoothly, and the audience will be able to follow it easier. The next step is step number 6, the ending. For the ending, use the same method as the introduction and the middle section, writing speech and then practicing it orally. Just like the intro, the ending is normally quite short and consists of a summary or conclusion, followed by question, then thanking the audience. Untuk endingnya ini, secara keseluruhan itu sama seperti introduction, tidak terlalu banyak kata atau kalimat, tapi dalam ending ini sudah termasuk summary dan conclusion atau ringkasan dan juga kesimpulannya. Nah, di ending ini juga termasuk sesi tanya jawab kepada audiens. Step selanjutnya yaitu step number 7, practice and repeat from the top to the bottom. Untuk step yang nomor 7 ini kita praktis lagi. Kita melatih dari awal sampai akhir, dari introduction, middle, to the ending. Jadi kita bisa tahu hal apa yang harus kita improve di praktis selanjutnya. Step selanjutnya yaitu step number 8, anticipate the audience questions. When you're feeling comfortable giving the presentation, the next step is to anticipate the questions which your audience might ask. Write down how you like to answer these questions and practice them orally. You will either invite the audience to ask questions after you have finished your presentation, or in some cases the audience will interrupt you during your presentation. Nah, biasanya kita membuka sesi tanya jawab itu kan di ending, tapi ada beberapa kasus yang audiensnya itu menginterupsi ketika kita sedang menjelaskan poin-poin tertentu atau sedang di tengah-tengah presentasi. Nah, untuk kasus seperti ini harus kita persiapkan agar nantinya ketika betul-betul terjadi di presentasi yang sebenarnya, kita sudah memiliki persiapan. Nah, it is more challenging when you get interrupted because it breaks the flow. An effective way to prepare for this is to get somebody to ask you to anticipate questions during specific slides as you are practicing the presentation. This will help you to get used to being interrupted, answering the question, then resuming the presentation again. Nah, untuk yang seperti ini, saya merekomendasikan untuk meminta bantuan teman sebagai audiens ketika kita sedang latihan presentasi. Tugas mereka adalah menginterupsi kita ketika kita sedang menjelaskan poin-poin di slide-slide tertentu. Nah, praktis seperti ini atau latihan seperti ini bisa menjadi latihan kita agar bagaimana kita cara menjawab pertanyaan mereka dan bagaimana kita melanjutkan presentasi kita dari yang sebelumnya diinterupsi.
Nah, untuk selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, dengan mengikuti 8 step yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melatih kepercayaan diri kita lagi, dan juga bisa melatih bagaimana cara kita berbicara atau kelancaran berbicara kita ketika sedang melakukan presentasi, untuk meminimalisir kegagalan di presentasi yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi tugas yang baik untuk memenuhi kewajiban ujian akhir semester pada Business English. Terima kasih.